Now over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Hello everyone, I am Noel G. Asombrado. I am Sunay Sagrado. And I am Victor. And I am Sara Marie Montilla. And we are the group for Matapang. Maayong adlaw sa tanan, and we are the group for Matapang. We're going to interview a range of 6 to 12 years old. So let's go on. Tara guys! Oh yeah! So nakakita na nga kami ng mga bata na mga mabibiktima. Hi guys! So ito sila, ang mga popogi. Yun, hi. So, dali lang ipamakot namin ha. At yung kasama namin nagtatanong agad Ano favorite color? ano daw favorite color Ano nila. pangalan mo na? Ano Kahit pangalan di mo? pa alam yung pangalan. Oh my God. Ano pangalan mo? Benjamin? Nag-interview na sila dyan kahit di pa naka-video. Okay lang yan. Nag-introduce pa sila kung ano yung gagawin namin. Amerla. So yun. Ay, paygan! Ka-cute! So, mamangkot kami. Pilay ng mga edad. Ikaw naka-red. Pilay edad mo? 12. So, ikaw, kuya. 10? Ikaw? 9. Oh my God! Oh. Sige, first naman yung pamangkot is, ano ang favorite color mo? Violet daw! Violet! Blue. Blue! Oh, red! The color of the blood! Favorite color mo ang violet, kuya? Ay, why lang? Violet! O, ikaw nga wala yapon. Dapat ko, kay colors ang langit. Amo sinawir dagat. Oh my God! O, ikaw nga ang red. Wala yapon. Lava. Oh my God, guys! Lava. Next. May duwa na sila. May tagduwa na sila. Kakindi. Ano favorite mga sports? Magtakraw, wala. My God, magtakraw na, guys, na. Ikaw, may nga dyan. Soccer. Soccer. Yeah, my God, mga. Ikaw, kuya, ano yung favorite mo? Ay, basketball kay kuya. So, yung ano gusto nila maging? Ikaw, ano gusto mo magkuan ka? Kung maglako ka na ano? Ay, engineer! My God! Gusto mo engineer na tayo. Ikaw, ano? Yung mga ano? Engineer. Ay, engineer! Gyapon sa my God! Mapatindog sila sa eskwelahan nila, guys. Ikaw, ano yung ay, engineer! Grabe! May mga engineer na ta diri guys. Tatlo na guys, oh! Future engineer dan eh. Future engineer sila sa tatlo. May hindi na sila. Next question. Ay, favorite subject. Ano favorite subject mo? Ay, hindi, ano, resist. Resist yung... Ay, resist! Hala, resist, magkaunta. Ikaw, ano favorite subject mo? IPP. Ay, IPP nga, IPP. Para di panlipunan. Anong IPP? Hindi ko na lang. Ay, hindi yan alam, guys. Basta IPP, my God. O, ikaw, baka math. Math, bakit math? Tutuloy ko yan, may siya recess. Guys, ang pogi niya, guys. Kulaton yun na siya, guys. Mat daw yung gusto, still. Guys, thank you for watching. Abang sa next. Thank you mga kids. Sige, mag-preview sa akin guys. Preview. Thank you guys.
Thank you, te. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you.